Hello guys, a beautiful weather, beautiful weather, beautiful weather is 39 degrees here in the Philippines. Welcome Philippines and a mile view. Wow. It's a 5 days vacation. I'm here in the Maya Views CDO. Wow, so nice. Look. Nice place. Oh, we're going here in the pool for the kids. Kids. Oh, nice one, eh? Look. Look guys, nice view, right? Have a fish aquarium, right? Yeah, fish, right? Big fish. So blackfish, right? And so nice, you crave it. Yeah, here now. Where drop off where here? Dito lang pa, nandiyan lang pa si kuya. Dito lang pala yung station. Nandoon lang pa yung hanging bridge, oh. Diyan lang pala tayo sa baba. Yung hanging bridge nandoon lang pala, oh. Yehey! Azul Gazebo 7. There, yeah. Pababa tayo, guys. I'm going to tour you what is a beautiful Amaya view. Yeah, look. Wow. It's a golf area here. Oh, nice one. I love you. Wow, nice. Overlooking. Look, there's a pool down. Diyan lang pala naligo. Yeah, look the pool, guys. Oh, like Andorra. You know, remember Andorra in the Spain? Yeah, like this. No, the Andorra kasi may ano yan siya, water na pag ganun, tapos may ice ba niya, walking there. So nice. Nice place. I like it. Oh. Wow. It's the green leaves. Oh, okay. So look guys, I love you. Wala ni mo gipangutana kung hindi ta maligo ang mga adult. The same lang. Dahil mo ba entrance naman yata siguro ni? Ha? Entrance naman siguro. Entrance ni? Ano ba yung ano ba? Silong. Ganda talaga kung may mga dahon green, no? Malamig sa mata ba? Pangutana daw, Koy.
Hello. Yung may ganito masabay na maligo o pwede Azul, yes po. Azul po lang. Swimming na siya, ma'am. pa-swimming? Pag hindi, ha? May bayad may? Pang swimming na po yan. Pang swimming na siya. Kung hindi mag-swimming, entrance lang. Kada ma'am, dula sa regular entrance niya po na, pero kung dili ka mag-swimming, pwede naman ka to regular entrance na kuhaon, ma'am. Oh, tama di unta to. Pila dit mo regular? 120, ma'am. Mao din to. Ididak Pila na lang. pila magingon ni maligo day. Tanan ninyo tanan? Entrance. Sige, pakuha na dito. Malimbos. Malimbos man dito? Dili na sir, basta na taon na siya sir. Sila okay. Okay na kayo. La 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 la. Liga na. O, timana sana. Timana sana. Swimming, sir. Wait or back there mo sapat. Okay din siya. Nice one. Yeah, look. Ay, pwede ta dito sa may malapit sa pool. Na may ano dito may ha? Pero mabantayan nimo sila. Dili ka magtakbo magtawid-tawid. Kaya nimo ni sila tanan? Wala kates ito na lang. Na ay kanang upuan. Nga maduol sila. Kay tanan mo bantayan daghan ba yan eh. Dudong lang isa na nakatao. Oh, mayroon ng lamisa. No? Nani gyapon. Oh, diri oh, diri. Katong maligog dagko dito pikas. Oh, diri ta kay pag maulan, diri ta matago. Oy, kana, oy, ready ka na, kana? Ready na siya? Kato din lalong dito, pang adult. Kabila. Taligsik daw. Taligsik daw. Ha? Yeah, okay din swimming pool nila, guys. Look. Like Andorra. Di ikaw, dito ka. Pang bata ni. Dili na ako an, 7 sis. Pero kaning sistema kaya parang Andorra ni siya ba? Pag ang snow dyan, diyan nakano. Sausaw na lang po kami Lodi kay nabayaran na nagkumplito. Nagkuhan ka? Nag-diggings? Mas lalom ni sa pangbata kaysa dito sa kuano. Pwede man kaligo kay nakabaya kuan man ta pero wala ko ikuan pangligo. Ayan, amen. What happened? You go home? Yeah, look guys, so.
over here. Uy, parot man di ay. Parot tubig. Parot. Hindi kayo nagkuhan magkagkuhan. Kalamansi. Ha? Sabi na ko parot ng tubig. Hindi de. Kita mag-live ko dere. Mag-continuous ko sa video. Na dito ang lalom oh, pang dagko. Kung magpasok ka dito guys, itong gagawin mo. May ano ka, may tinatawag nga adult aqua pool. May ano ka, may ayan o, asos. Ang entrance guys is ano, 200, 120 ang entrance lang kundi no shower, no swimming. Kung mag-swimming ka is 250. Yeah. So I'm going to turn here on. I want to see here. Oh, dito ka maligo. Parang Andorra siya, JR ba? Adyo ni. Andorra, mas Spain. Andorra? Andorra nga. Mga artista, mato dito. Mga Pilipinas nga artista, mato. Isla mato. Wala, nagulan dito. Look guys. Wow. What is this? Nice one. This book is good. So look guys. Nice one. Ah, okay. And downstairs like that. Yeah. And the water also drop here in the outside. Oh, okay. Yeah, look guys, at the ceiling. Ano din siya, pwede nimo siya ano likot-likuran paano dito. Pwede di ka sa gitna. Murag tulay siya ba? Unsa ka nakalalom? Uy, lalom ha? Ha? Tama gid sa inyo pangliguan. Murag lalom siguro diri sa kabila. Kanang gunit man siya. Iba sa kabila. Tawid daw. Kalalom na sa kabila. Tawid. Pareha lang ba? Ah, pareha lang. Ganda pa kagawa ha. Tama ko, kung ulan mga bata ko, malingaw itong mga bata. Kaya, ang ulan coming na oh. Nice. Okay. Here you go. You can buy din also guys, so what do you want gagal?
Maligo ka? Melody? Oh, kaya mga bata. Naman na ikuan, si Margo katong antipara niya sa tubig. Hi man. Atong kalo niya sab. Kuya Wan, tigbantay yun. Water. Dili ka maligo, Je? Ha? Huwag mo kayo swimsuit. Unsa? Alas, kili, taro. Pato siya dito sa imuha. Pato siya dito sa imuha. Si Kili. Dito ni Agi, di balik ka. Unsa man kuon? Oh, hawaki yung hanggang maabot og 20. Hanggang maabot og 20. Ay, Kailangan yun, ay dagko diya ba? Dangog? Kaya delikado kayo si Dudong ba? Look, my swimsuit guys, oh. It's my age before. Ah, see, look. Sina kurinti, Je? Ay? Yan. Uy! Yan. Di na kurinti kani. So very happy, proud of them. Duha mo, duha, duha. Duha mo, duha. Abe, pinakuanay mo kinsa matagal ninyo mag-wake up. Abe, sino kuan ninyo tatlo? In the water, your head. In the water, how long? How long you manage you? Abe, sino ang ano ninyo tatlo, Abe? Ilang minutes? Ilang ka minutes, sige. Second. Abe, diba? No, Melody ba si makurintiyan na diya? Makurintiyan na diya. Oh, paulan-ulan siya, parining. Oh,
Lah, ulan? Ulan? Hoy, ulan? Ulan? Kala ko nagulan? Asa mo nga to? Oh, bale. Ay, lalom dito ha. Lalom ba ya dito? Di na sila pwede. Si si Kana ba? Si Kana. Di na ba nakibalo? Ara, si Kana. Jer! Jer! Bantayi si Kana, Jer! Tuwa dito sa lalom. Jer! Si Kana to sa lalom. Si Margo na diha. Thank you guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Enjoy watching in the Philippines. Amaya View, Philippines. Thank you. It's a 5 days vacation in Philippines. 5 days life in Philippines. 5 days life in Philippines.